Dili na ako mapugngan ang akong kababaero. Bisan minyo nako. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang active followers. Ganahan jud kay ko sa imong programa kay makawala gyud og stress. Naaday ko i-share sa imuha pod nga makatawa ug makalagot nga istorya. Samtang ga-type gani ko ani makatawa ko sa akong mga kaagi sa kinabuhi. Pero mao ni ang akong kahimtang karon. Tawagan na lang ko sa pangalang Rex, taga Northern na Samar gid ko DJ Sam. Waray ang among inistoryahan pero kay baw ko magbinisaya. Kay naaman ko dinhi karon nagtrabaho sa Davao City. Manager ko sa usa ka restaurant DJ Sam. 33 years old na ko ug daghan na gyud kog nauyab. Kanilaging babaero ta. Di man maka-proud DJ Sam pero unsaon ko man nga mga babae namang gyud ang muduol sa ako ah. Wow. Ingon palagi nila gwapo daw ko. Naa daw ko'y dimples DJ Sam. Tangkad pod ko DJ Sam. Doon ako'y abs dili sa pagpanghambog. Active manggug ko sa gym og maayo pod ko mosayaw kay dancer man ko kumbaga. 18 years old pa lang ko DJ Sam nakatilaw na kog ana-ana. Ang naka-virgin sa ako among silingan nga 20 anyos. Ate pagani ang akong tawag sa iya DJ Sam pero crush daw ko niya. Usa ka buwan lang jud ang among relasyon kay nagkabuwag man ming duha. Kay lagi bata pa daw kaayo ko. Gibunalan pagani ko ni Papa ni adtong tungura DJ Sam og bakos kay lagi nag-uwag-uwag na daw ko. Nga di pamanggani daw ko kahibaw magluto. Gikan first year high school, hangtod sa akong pag-graduate sa high school, DJ Sam, nakauyab kog 5 ug nahilabtan ako silang tanan. Wa man pud sila may reklamo DJ Sam. Basta kay mutikangkang lang sila sa akong atubangan, kay lagi lamion man daw ko. Babaero ko DJ Sam pero kahibaw pud ko sa giingon nilang responsibilidad. Nagagamit po kog kondom aron dili ko makaburos kay nag-eskwela palagi ko. Bisan og pasaway ko DJ Sam, wa na ko gipasagdan ang akong pagtuon. Kay mao man ay ingon sa akong papa. Bahala daw mang babay ko basta kay makagraduate lang ko. One time DJ Sam na ako'y gida nga uyab sa among balay. Abi gyud na ko gwa nga ako mga ginikanan kay ingon man si papa nga moadto daw sila sa fiesta. Basta, gikurambos na kong tama na nga akong uyab sa sala. Ug nakuratan na lang ko DJ Sam dihang gilaparo ang akong lubot ni Papa. Grabe ang akong kakulba ni adtong tungura DJ Sam. Ang akong uyab gud no, murag nilupad sa hangin. Nawala dayon. Kadtong college na ko DJ Sam, grabe na jud ang akong kabuang sa mga babay. Kay bisan kinsa naman lang ang akong ginakurambo sa kama. Basta, masabtan ako nga crush kay ko nila. Ako na dayon silang sabay-sabayan. Tapos dado na dayon ako sa kama. Wa man pud sila reklamo. Di man pud ko mamugos kung dili sila musugot. Pero kay sila man ang nag-first move. Ug lalaki lang ko DJ Sam. Maong bigay pud ko. Sayang pud ang kahat DJ Sam kung i-ignore lang nato ang babay. Pero DJ Sam, aduna ko'y classmate sa usa ka subject nga naka-challenge gid sa ako Tawagon na lang nato siya sa pangalang Laila. Sa tanan akong classmate, kini jud siya ang lahi. Suplada kaayo, dili mamansin na DJ Sam. Mura bagwa ko'y appeal sa iyaha. Di siya gwapa DJ Sam pero sexy siya. Nindot kay ang lawas. Ang boobs mo talbog jud sa akong atubangan every time nga muagi siya sa kuang dapit. Ug ang sampot lagi, hapit kaayo sa uniform. Labi nagmaka-pants siya DJ Sam. Grabe, mutindog jud ang akong tabadidoy. Ug magdali-dali gud kog adto sa CR aron magpalpal ko samtang gapantasya ko sa iyaha. Ambot ba DJ Sam, murag na igo gyud ko sa iyahang beauty. Gitry na akong panguyab pero gibasted ko. Di daw ko niya type. Maong grabe gyud ang akong kalagot kay naigo jud ang akong pride. Pero ingon pagani nila, pag may tiyaga, may nilaga. Maong everyday na ako siyang ginasuyo. Dalhan ako siya bisag unsa.
Kung unsa nga akong dili mahimo sa ubang babay, nahimo nako na sa iyaha. Grabe gyud nga akong effort atong bayhana. Ug miabot gyud og 1 year, una ko niya gisugot DJ Sam. Haska gyud na akong lipaya ug gidadayon nako siya sa in. Pag open pa lang sa door, gihubaran na nako siyag taman DJ Sam ug gikurambos na gyud nako siyag taman. Kay lagi, ginapantasya gyud baya nako siya. Gani ha, gikalyo na intaw na nga akong palad sa sigig palpal tungod niya. 5 years na mi karon DJ Sam. Naa na mi usa ka anak. Naa na pud siya sa Canada kay nurse man siya dito DJ Sam. Ang among anak naa sa akong mama sa Northern Samar. Ang problema lang nako karon DJ Sam. Kay nibalik naman pud ang akong sakit kaniadto nga babaero kaayo ko. Gisulti na ako sa akong asawa nga naibabay nga naga-chat-chat sa ako Pero iyaha lang tubag. Wa daw siya'y labot kung mang babae ko. Maunang natingala ko DJ Sam kay basi naapod siya'y laing laki didto. Kay murag okay man lang sa iya nga mang babae ko. Unsa ba ka ang angay na kong buhaton no? Maunang sa imo mga followers DJ Sam, mangutana daw ko. Kay naglibog jud ko sa akong partner. Daghang babae na mga gwapa diri sa akong workplace sa Davao. Maunang naglisod yun ko og iwas sa tukso. Dinhi na lang kutob DJ sa mga akong chat sa imuha ug daghan kayong salamat sa pagbasa. Imong follower DJ Sam og sender, Rex.